उलीपुर काराखंड्रा ग्राम अवस्थित उलीपुरी पंचायत ताराखंड पंचायत उलीपुर ग्राम काराखंड्रा पंचायत उलीपुर ग्राम माँ अपार करुणारू उपस्थित सुंदर वन परिवेश निस्तब्ध शांत वातावरण भितर ए ग्राम प्राकृतिक शोभा खनिकालीन घेरा अंचल माँ को प्रभु श्री अरविंद को आश्रय कर अभिप्सु भाई कुनि कुनि पिला माने आज उपस्थित सेमानकर प्रार्थना एवं तांकर आश्रय बल सुदूर केउंझर अजय भाई उपस्थित अच्छा श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन अवसर में से आमको माँ करुणा दिव्य वाणी विषय आमको सूचना देवे माँ किए परम प्रभु श्री अरविंद किए कहीं आम तांकर जीवन कथा शुणा एवं तांकर कथा जानी चक्र करवा आम जीवन केमिति दिव्य जीवन रे रूपांतरित करी गढ़िबा एसबू विषय कौन आम जीवन रे आवश्यकता अच्छी से विशद भाव में बुझेबे किंतु एति प्रश्न उठे जे आम कहीं माँ को डाकिबा माँकर संतान आमे तांकरी पाखरु तांकरी कृपारु आमे पृथ्वी पृष्ठ को आसीचु से हमको पथ निर्देश करिवे दिग्दर्शन देवे तांकर दिव्य ज्ञान रे हमको उद्भासित करिवे आलोकित करिवे आम मन प्राण शरीर चेतना को उज्ज्वलित करिवे एवं तांकर करुणा रे हमको परिचालित करिवे आमे दुख जंत्रणा जीवन बीतुथिबा भितरे असुविधा झड़ झंझा भितरे जो आमे कार्यटी करबाकू चाहूचु से कार्यटी को हिसाब रे करिवा केमिति करिवा माँ को कहीं डाकिबा माँ किए माँ को शक्ति कौन अच्छी जे से आमर सब कथा बुझे से कहीं बुझे यही जो सब प्रश्न अच्छे आम जीवन जंजाल भितर खाली पाठ पढ़ा घर द्वार करवा जीवन हो जीवन माँ देइछंती एवं से जंजाल भितर केमती मुक्त हवा एवं से जीवन को तरीका बंचवा कहीं आम भितर विभिन्न विरोधाभास आसुची दुख जंत्रणा आसुची रोग शोक व्याधि जरा यू आसुची तापर बुढ़ा होचु पुणी मृत्युवरण करुचु पुणी जन्म होचु यही गोटे ढांचार जीवन चली ता भितर आवश्यकता कौन अच्छी ये दिव्य जननी माँ को माँ बोली कहूचु आउर केते देवादेवी अच्छा न डाकी आंकु कहीं डाकिबा से आमर कौन सुविधा करदेवे सब सुविधा फल आशा रखिक मनीष ही डाके व्रत करे उपासना करे आउ केते कथा करे किंतु ये माँ फल दवापे आसी ना आमको तांकर दिव्य ज्ञान टे देवे से ज्ञान द्वारा आम परिचालित होगी कामटा ठीक ठीक ढंग करवा से कामटा ठीक ठीक ढंग करे आम जीवनटा सरस सुंदर हो तेणु आम
से दुख जंत्रणा भितर से आनंद को साउंडिबा सुख चाहिबा फल आशा करबा ये माँ उद्देश्य नुहे माँ कहते मते दुख जंत्रणा भितर डाकिले मन पकेले मु आउ टिके दुख जंत्रणा ताकू देवी आउ टिके मन पकाउथबो एवं मन पकई मुझे एमती गढ़ीदेवी से गोटे स्वतंत्र सुना मुंडाटे से ना खाद थी ना से अलिया आवर्जना थी संपूर्ण परिष्कार चकचक कर सुना मुंडाटे से कौ तरीके से आमको गढ़ीदेवे ये कथा भाई बुझेबे आमर ये कार्यक्रम प्राणी भितर आमर तालीमरामरी कार्यक्रम नुहे है देखा फोटो देखा तो फोटो देखा अच्छा आगे दरकार Pranam the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ଆଗରେ ଫଟୋ ହଳେ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ତମ ଭାବନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଆସିଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି କହିଦେବି ତମେ ଶୁଣିଦେବ ପଳେଇବ ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ହେଲା ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫଟୋ ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ଦେଖିନ ନା अच्छा ए देखा कहना देखा काले किए जानते हो फोटो क्या कहना देखा किए कह कई जड़े अधे जान ना देख भाई भण मैंने तुम मान आज बहुत बड़ भाग्यर कथा कहीं भाग्यर कथा मुझे कही जान ये जो फोटो आम जहाँ रखीचु ये फोटोटी हूँ श्रीमांकर ये फोटोटी है श्री अरविंदर है ये जो श्रीमा और श्री अरविंद प्रकृत में किए आमे के बुझा नहीं जे श्रीमा जड़े मनीष श्री अरविंद जड़े मनीष मनीष रूप में कहीं से निजे होते भगवान जेहेतु परम ये श्री अरविंद निजे परमेश्वर आ श्रीमा से दिव्य जननी मनीष रूप में आसले कौन पे आसले कहल तार कारण हूँ आम सब पिला है आम जेहेतु पिला भाई हवा ना अन्य किसी हवा छेलीर छुआ कौन हम छेली ना अन्य किसी हम कुकुर छुआटा बिलेर छुआटा मेढार छुआटा आसे भगवान का छुआटा भल कि चिंता करी कह भल कि चिंता करी कह भगवान का छुआटा मनीष अरे छेली छुआटा छेली कुकुर छुआटा कुकुर बिले छुआटा बिले आ भगवान छुआटा भगवान ने कि आम कही पार्छु कि भगवान बोली आम कही पार्छु कि आम कौन कहु मनीष कहु ना नहीं एटी है भूल एटी है भूल तेणु माँ देखिले अरे मो पिला गुड़ा परिचय भूल जाइए सी मो पिला भगवान से कहते मो मनीष तेणु एमान को मत शिक्षा देवा पड़ो है तेणु केमी जा पड़ो माँ ही जा पड़ो अच्छा तुमको किए कथा कह शिखे तुमको किए चलवा शिखे तुमको किए खावा शिखे तुमको देह पाले किए घसी मुड़ी दौची तेल मखे दौची औषध खुई दौची मुंड आंसी दौची गोड़ आंसी दौची जगिकी राति शोची निजे न खाई खाया दौची किए अच्छा तुम माँ ठू अधिक निजर आउ किए तुम चिंता करना तुमको किए जन्म देला तुम माँ
अच्छा तुम माँ को किए जन्म देथिबो ता माँ को किए जन्म देथिबो ता माँ को किए जन्म देथिबो ता माँ को किए जन्म देथिबो ए मूल को गले किए जन्म देथिबो जणे माँ देथिबो ना सेई माँ होती तार मूल माड़ी जे से भगवान न किसी ताले भगवान को वंशधर आम सब है भगवान वंशधर आम सब जदि भगवान वंशधर आम भगवान न किसी यही माँ देखले ए मो पिला गुड़ाक मो परिचयटा भूली जाऊँ निज परिचय भूली जाऊँ ना एमान को शिक्षा दवा पड़ो तेणु कौन है से शिक्षा देवे सी मनुष्य रूप होके आसिले जाके शिक्षा दे पारे सी देना लह लह जीवहार करके 10टा हाथ धरिकी आसवे नरमुंड माला गोटे गलैथे खंडा खरपरस धरते आम ता पाखु जा हाँ ए जो दुर्गा पूजा गला महिषा मर्दिनी रूप देखी आम देखिले से भाया जीवंता रूप देखा पाख जा घर भितर पशिक लुचि रहे सी रास्त आम कौन जा प्रणाम करने आम जा घर भितर लुचि लो माँ लो कि भयंकर रूप या कह ना नहीं हाँ ताले माँ से प्रकार है आसी ना अच्छा काली भाया रूप धरिकी आसते तथापि जाते है चंडी चामुंडा होगी आसते तथापि पाखु जाते मंगला माँ होगी आसते तथापि पाखु जाते जानते मनीष होगी आसते बोली माँ होती समस्ते पाखु आग्रह देख केमी टेक्निक माँ के कृपामयी मो पिलाटा मत देखले डर जाए ना मो माँ होगी जी अच्छा तुम माँ तुम जिते भूल कले घर चढ़ दो कि ना विष दे मारद जमा मार और बचिकी था मो छुआटा मो नजर सब था कहीं हम मुझे किसी छाड़ी जा कौन है दुनिया लोक दुनिया कथा कह मो छुआ को मुझे छाड़ी मो घर रखी पारुजा पर्यटन करुँ छड़ा जिते दुष्ट हेले भी ता माँ कौन कह मो छुआ कह ना अन्य क्या छुआ कह यही मार छुआ आम जिते दुष्ट हेले माँ कौन कह मो छुआ बा कह ना नहीं तेणु से जन एमतिका माँ होगी जे के दंड देवे ना अच्छा छुआ मैंने कौन हेले माँ को पाक दौड़ी जाते माँ स्नेही हेले माँ जदि कोले नब समस्ते जीवे ना नहीं माँ जब कहे तू एटा भूल कर पड़ा जा सी कहे तू एटा भूल कर पड़ा जा एम कह छुआ जब घोड़े किन किन दूर दूर हम ता पाक छुआ जी ठीक यही माँ कौन करती कहार की किन किन दूर दूर हमें दंड दिखती नहीं भूल कले सजाड़ी दिखती जिते भूल कले भी जे सजाड़ी देवे सी होती माँ बुझला तेणु जो माँ जिते भूल कले भी सजाड़ी दिखती ये होती से माँ एबे मनुष्य रूप में कौन जान आगुरी को रूप आसते केतल दुर्गा रूप में केतल काली रूप में केतल लक्ष्मी रूप में केतल सरस्वती रूप में केतल तारिणी रूप में आगुरी सब आस माने सब गोटे गोटे अवतार अवतार मान कम कौन जान कहीं संसार अवतार आसती भगवान गोटे प्रभाव शक्ति को ये पृथ्वी रे प्रकाश करके जीवे है जमी धर तुम गोटे घर कर पक्का घर कर माटी घोड़ा लोक आसिले निह खोलदे पड़े राजमिस्त्री आसला बोल्डर फोल्डर पकई पाइप फाइप आनी पानी माप कर सेट करी कलम फ्रेम करी तार उठेदेला कांथ तापर आसला इटा फिटा जोड़े जुड़ा करके पूरा छड़ लुहा लोक आसिले लुहा काम करिया लोक से छड़ को बेंड करी ताकू बंधाबंधी करी पकईदे तापर राजमिस्त्री काम सरीगला छात पकईदेला तापर ग्रिल मिस्त्री आसला केतरा झरका केतरा कवाट कोटी ग्रिल रहो से ग्रिल मिस्त्री आसला इलेक्ट्रिक आसला इलेक्ट्रिक वाला आसला को घरे की बल लगे कोटी टीवी रहो कौन कर सी तो इलेक्ट्रिक तरह फिटिंग कर पड़ेगा पाइप वाला आसला कोटी तुम बेसिन रख कोटी बाथरूम कर कोटी कौन कर कोटी टांकी रख ऊपर सी तार पाइप सेट कर दे पड़ेगा रंग वाला मिस्त्री आसला से को घरे कौन रंग सब दब से स्थिर करदेला है रंग दे पड़ेगा
मार्बल मिस्त्री आसी से तार मार्बल पकई दे पड़ला तेणु गोटे घर भाई समस्त काम कर ना किए अलग अलग कर गोटे घर भाई समस्त काम कर ना कि अलग अलग लोक ना जड़े लोक सेमती सारा संसार जिते अवतार आस काम करते ना नहीं कार काम करते कहल से घरटा जार मिस्त्री मैं सब काम कर संसारटा कार संसारटा कार जे तैयारी किए तैयारी थो कहना देखिए संसार किए तैयारी थो से दिव्य जननी मूल माँ जी से संसार को तैयारी कर तेरे जो माँ सारा संसार को तैयारी कले हला से माँ देख केते कृपामयी आमे ए संसार को आसिले केमिति बंचिबा ता बाट करछि ना नहीं ना मरिया बाट करछि कोना देखिया माँ बंचिया बाट करछि ना मरिया बाट करछि बंचिया बाट करछि अच्छा तमे जदि पानी नथियो बंचि परियो पवन नथिले बंचि परियो आकाश नथिले बंचि परियो माटी नथिले बंचि परियो अग्नि नथिले बंचि परियो गछलता नथिले बंचि परियो ताले एटा आगे तीरला ना आगे तुम तीरला कोना देखा तमे जन्म हवा पूर्व गछलता थिला ना नहीं पानी पवन थिला ना नहीं अग्नि आकाश थिला ना नहीं माटी थिला ना नहीं कारण आम से बंचीवा है तेणु माँ के कृपा कर बंचार बाट कर कौन पे बचे कि माँ तैयार देवे पुणी बचे कौन पे बचे आम क्या प्रश्न कर कौन पे बचू कारी मुंड को ढुकी है तेणु लोक गुड़ाक दुख पाँच मु संसार में कहीं बचीबी जदि प्रश्न करते लोके ताले कौन हुआ लोक आ दुख पाते ना कहारी मुंडे ढुकुनी मु कहीं बचीबी कई प्रश्न कर समस्ते बसुँच मु बची समस्ते घर द्वार कर घर द्वार करी समस्ते बासा हो बासा हेबी समस्ते छुआ पिला जन्म दूसरी मुझे जन्म देवी समस्ते स्कूल छुआ को छाड़ी पाठ पढ़ाऊँ मुझे पाठ पढ़ेबी तापर समस्ते बुढ़ा होती मुझे बुढ़ा हेबी समस्ते रोग पाँच मुझे रोग पाइबी समस्ते मरुँच मुझे मरबी एटा ना ना कि कहीं बचीबी समस्त तो जहाँ कले मुझे करी मो बंचिया भितर देख तुम जो जन्म ही आसल कौन नहीं आसल कह कि आन कि आन जो मरीज जो लोकटा सब मर जाऊँ कौन नहीं कि ना ताले जो मझीबी जन्म हवा ठार मरिया भितर किए घर कर गुड़े किए घर कर किए चाकरी कर किए बासा गुड़े छुआ पिला जन्म कर ये सब गुड़ाक टंका पैसा घर द्वार जमी बाड़ी गाई गोरु टंका पैसा सब जहाँ मिली कृपा ना ना कि कृपा ना ना ताला मझे कृपा कराई कौन पर कृपा कराई ये जो टंका पैसा स्त्री छुआ पिला पद पदवी नाम जस सब मिलला हमको कृपा कले भगवान कौन पर करते कौन पर कृपाटा करते आमे तांको टिके मने पकेबू तांको टिके खोजिबू आमे कहीं सतरे मनीष जन्म पाइलु आ मनीष जीवन पाई आम कौन करवा कथा ए रहस्यटा टिके जानबू से एत कथा देले अच्छा सी देला परे आमे तांको पई किछि करछन कि किछि करना तार जीवनटा बेकार हो गला ना तो एबे माँ से कथा चिंता करिकी कहले मो पिला गुड़ाक सी जानी पारना किछि करि पारना मो माँ है कि आ माँ है मैंने पूजा दरकार हेनी तुम माँ मान को नड़िया कदली फुल दुब दे पूजा कर सक राति पाइले माँ कड़े गलु आ गोटे नड़िया टाणे बाड़े गोटे तले टे पड़े फुल टे दे धूप टे दे बंदे पकाए मोर तेरे आशीर्वाद कर दे कई माँ के ना माँ आखे छुआ चाहे कहीं धूप आनलु नहीं कहीं नड़िया आनलु नहीं कहीं कदली आनलु नहीं मुझे माँ भी कह मत पूजा कर कह कौन सी माँ कहे मत पूजा कर यही माँ के कहे मत पूजा कर बोली तेणु माँ को पूजा करने दरकार नहीं कौन कहली मु माँ को पूजा करने दरकार नहीं कारण माँ पूजा चाहे है देवादेवी मैंने पूजा चाहिए है तुम पाठ दरकार तुम सरस्वती को पूजा कर गणेश को पूजा कर ना तुम स्कूल मान सब कर
गणेश पूजा सरस्वती पूजा कर कार धन दरकार लक्ष्मी पूजा कर गुरुवार माणबसा ओषा कर गला लक्ष्मी पूजा कर कारण धन आस तेणु विघ्न विनाश करेंगे माँ तारिणी अच्छा घटगाँ तारिणी अच्छा से विघ्न को विनाशन करेंगे तुम तारिणी को फोटो हम कर दियो किंतु से निर्दिष्ट नियम भितर काम कर ये देवादेवी मैंने कौन करती गोटे निर्दिष्ट धारा अच्छी नियम अच्छी आमे जदि से नियम रे जीवा तार से काम करे से आम खुशी की कृपा दे है तेणु किए कहे तो आन चिकेन आण तार मत बर देवी आ दवा ना नहीं हाँ देवादेवी देवादेवी किए चिकेन खोजो किए मटन खोजो तुम दबा ना नहीं कह दब तो चिकेन कोड़ा जान तो कुकुड़ा बड़ी मटन बोदा बड़ी दिया दिया हो ना रे दिया हो ना नहीं दिया हो तो हाँ क्या अषाढ़ी रज आसीगले अषाढ़ी दिज मैंने बिल फसल भल हेनी अषाढ़ी दिया हो गाँ सा लोक नहीं कुकुड़ा किए बोदा नहीं पकई दे गाँ सा लोक से रुंडे खाई आसवे से जो कटा जो बोदा कुकुड़ा ताक खाई आसवे ए प्रकार धारणा आमर अच्छे ना नहीं हाँ कि प्रकृत माँ जी से चाहे तेल आम माँ ना अनेक असुरुणी को पूजा करसुर माने खाई खोजे रक्त मांस खोजे ना तेल आम माँ ना क्या पूजा करछु गोटे असुर को असुरुणी को पूजा कर ना क्या जान ये कथा तेणु माँ आसिक शिखे आसिले से शिखेबे जे देख मो पिला गुड़ाक भूल बाटर जाऊँ तेणु दुख पाँच मो पिला कहीं दुख रहा जे माँ महेश्वरी ए माँ किए महेश्वरी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती तांकरी पाखु सब देवादेवी माने ए माँ पाखु देवादेवी माने तैयारी पिला से माने है अच्छा मूल किए ए माँ ना देवादेवी माने माँ अच्छा तुम जो गचरे डाल पत्र कढ़ फूल फल पानी दौ ना मूल पानी दौ कौड़ी मूल मूल पानी देने सारा गच पाइब से मूल माँ को देले सब देवा खुशी हो ना नहीं तेणु माँ को देले देवा बिगड़े कि बर खुशी हो जा हो माँ आसीगले आम एणिकी शक्ति पाइबू अच्छा सूर्य आसीगले माने आम आलो पाइबा ना तुम गाँव में गोटे लोक कि प्रार्थना कर सूर्य को डाक मत टे मो घर टे आलुओ कर दियो अच्छा सूर्य कौन से केवल ता घर आलुओ करेंगे एना आकाश सूर्य अच्छा क्या आलुओ कर कहना देखिए तुम ये गाँ टा खाली कर बड़बिल टा करना हाँ क्यों जोर करना सब आड़े आलोक कर ना तो सूर्य को डाकिदेले चारिआडे आलोक हो माँ को डाकिदेले समस्त खुशी देवादेवी मैंने बिगड़े कि आम डर अच्छी ना नाई ये माँ को धरले देवादेवी बिगड़ी जदि झाड़ा बांति कले मलारे मनुष्य कहे ना नहीं हाँ कि प्रकृत कथा कौन ये माँ को धरले देवादेवी माने खुशी हे कारण तांकर शक्ति ये माँ को शक्ति आसीगला से सब पूरा चार्ज होती अंधार पाखे देखा सूर्य आसला अंधार कौट रहा आकाश सूर्य अच्छी अंधार रमें ना 12टी इलेक्ट्रिक बोल जाए आलुओ बोली से आलुआ देखा ना से देवादेवी लाइट गुड़ाक हूँ गोटे गोटे इलेक्ट्रिक बोल भाया सूर्य होती माँ कौटा दरकार कह सूर्य दरकार तेल माँ दरकार ना नहीं तेरे माँ को आम केमी डाकवा ये माँ को आम केमी डाकवा माँ बोली खाली डाकवा कौन बोली डाकवा केवल माँ आउ कि दरकार तमें झुंटी पड़े कौन बोली कौच कहना इलो माँ रात धर जाओ गोटे दौड़ी पड़ी साप भाया देखा हाउली खाइल कौन बोली कह दियो इलो माँ कह ना नहीं तेल आग कौ नाटा बाहर तमें आग क्या चिन्ह तुम आत्मीय किए तम माँ माँ ठू अति निजर किए अच्छी से निजे न खाई छुआ को ये हूँ से माँ
ତେଣୁ ମାକୁ ଭଲ ପାଇବାନି ସେ ଏବେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ନାଇଁ ଦେଇଛୁ ଶ୍ରୀ ମା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଏନ୍ ଦେଖିଛ ନା କଏନ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦେଖିଛ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲି 1 କି 2 କି 5 କି 10 ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆର ପଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କେତେ ଲେଖାଟା ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କଏନ୍ଟା କେତେଟା କଏନ୍ଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପଟ ଦିଟା ନା ନାଇଁ ଦିଟାକ ପଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ ହେଲା ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ମା ନିଜେ କାମ କରିବେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଟା ହବ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପରମ ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ ରୋଗ ଦୂର ହଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁନି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାରରୁ ଲୋକ କିଏ ମରନ୍ତେନି ଆଉ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କରନ୍ତେ ଯଦି କେହି ମରିବେନି ସଂସାରରେ ଜାଗା ହବ ନା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କ'ଣ କିଛି ପର ଉପକାର କଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ସତ ନା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ ଗହଲେ କହନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଥିବ ନା ଯେ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ହବ ତ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ହବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ବୁଝିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ବହନ କରି ଯାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି କାମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଉ ମାଆକୁ ଭରସା କରିବା ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସହଜ ସହଜ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଓ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା କେମିତି ହେଇଗଲା ମ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଝାମଲାଟା ମୋର ତୁଟିଗଲା ହାଲକା ଲାଗିଯାଏ ବହୁତ ହାଲକା ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଖୁସି ଲାଗେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ମୁଁ ମାଆକୁ ଡାକିଲି ବୋଲି ସତରେ ମା ଏ କାମଟା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ମାଆକୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଡାକିବି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଡାକିଦେଲେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ ଭରସା ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଡାକୁଥିବା ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେତେ କାମ କରିପାରିବ ଯେ ଯେତେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଅଲଗା ଶକ୍ତି ସବୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପଳା କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ପାୱାର ହେଲା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ରହିବେ ସାଇଡ୍ ହେଇଛି ପଳା ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ଅଲଗା ଶକ୍ତି ପୁରା ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ବିକଳେଇକି ଡାକିଲେ ସିନା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ ଡାକୁନାହୁଁ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଅନେକ ଡାକନ୍ତି ଯଦିଓ କେତେ ଜଣ ଡାକନ୍ତି ଆମେ କହିଲା ପରେ ଡାକନ୍ତି ହେଲା ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବ ଜଣେ ତାର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା ବଞ୍ଚିବ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ଟିକେ ଭର ନେଇଦେବା ଟିକେ ମାଆକୁ ଡାକିଦେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମା 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 ଡାକିଦେବା କାଲି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଛି କେଉଁ ପିଲା ଆମକୁ ଛେକିଲେ ମରାପିଟା କରିବା ପାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମା 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 ଡାକିଲି ଛୁଆର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଉପାୟ କିଛି ପାଉନି କ'ଣ କରିବି ମା 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 ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଆମର ମାଆକୁ ଡକା ଭଗବାନ ଡକା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ କେମିତିକା ମଣିଷ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକିଲୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଡାକିପାରିବେ ତାହେଲେ ମା କ'ଣ କରିବେ ଅସୁବିଧା ତମ ସହ ତାର ବରାବର ଲାଗିକି ଥାଉ ହେଲା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ହେଲା କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଡାକିବ ନା କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ରାଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହିଂସା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଲୋଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଈର୍ଷା ଅଛି ନା ନାହିଁ କଳି କରିବା ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଣଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋଭ ଗୁଣଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସହି ନ ପାରିବା, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସହି ନ ପାରିବା, ଏ ଗୁଣଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସୁଖ କୋଉଠି ରହିବ, ଜାଗା କାହିଁ? ଏ ସୁଖଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥିଲେ ସିନା ଭିତରେ, ଆଉ ଭିତରେ ତ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ପୁରି ଯାଇଛି। କୋଉଥିରେ ପୁରିଛି? ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରିଛି। ଲୋଭ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଶତ୍ରୁତା ହବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉତ୍ତେଜନା, ଏଇଥିରେ ଆମ ଭିତରଟା ପୁରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାଟା ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା କାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଭିତରଟା ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି କାଲିଠୁ ତମ ସବୁ ରାଗ ଛାଡ଼ିବ, ପାରିବ? ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିବା ଛାଡ଼ିବ, ପାରିବ? ଅନ୍ୟକୁ ଲୋଭ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବା ଛାଡ଼ିବ, ହବ? କିଛି ଛାଡ଼ିପାରିବେ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଲୋକଟା ଜାଣିଲେ କି ଛାଡ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତା, ହଣାକଟା ମରାପିଟା ହୁଅନ୍ତେ, ହେଲା, ଯେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତେ। ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଳମାଳଟା ହେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେମିତି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବା? ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହିଁଲେ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମା ଚାହିଁଲେ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲ, ଏଠି ଟ୍ରକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଛି, କଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲ, ଗଳି ପଡ଼ିଲ। କୋଉଠି ପଡ଼ିଲ? ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଧଡ଼ ହେଇଥିଲା, ପଶିଗଲ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟୁଛ, ହାତ ହଲଉଛ। ଆଚ୍ଛା, କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇଲେ କାଦୁଅକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ନା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? କ'ଣ କରିବ? କରିଛି ତାକୁ ଜାଣିବୁଛି ନା? କାଦୁଅ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଏ, ପୁରା କାଦୁଅଟା ହେଲା, ପୁରା ମଣିଷ କି ବେକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଟା ଜାଣିପାରୁନ, ଗଳି ପଡ଼ିଲ। ତା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟିଲ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲ। କାଦୁଅକୁ ଘାଣ୍ଟିବାଟା ସାର ହବ ନା ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? କାଦୁଅଟା ଘାଣ୍ଟିବା ସାର ହବ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଡାକିବ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଦୌଡ଼ି ପକେଇବେ, ସିଡ଼ି ପକେଇବେ, ଉଠେଇବେ। ତମେ ସିନା ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଧଇଲେ ଉଠିବ କି, ସେ ସିଡ଼ିକି ସିନା ଧଇଲେ ଉଠିବ, ନହେଲେ ଉଠିପାରିବ କି? ଉଠିପାରିବ। ତେଣୁ ଡାକିବା ଆଗେ ଦରକାର, ଲୋକ ତାପରେ ଆସିବା ଦରକାର, କି ନହେଲେ ସିଡ଼ି ଆସିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ସିଡ଼ିକୁ ଧରି ବା ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ତମେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବୁଝିବ ତ? ତେଣୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକିବା ଦରକାର, ଡାକିଲେ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଦେଉଛି, ତା ମା ତ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ନା? କେତେବେଳେ ଦେଉଛି କ୍ଷୀର? ଖାଲି ସେମିତି ଦେବ କଣ? ଦେବନି। ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦିଦେଲା, ତା ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଧେ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ନ ଡାକିବା କିଛି, ତାକୁ କିଛି ମାଗିବାନି, ମା କ'ଣ ସହ ଦେବେ? କେତେ ଜଣ ଡାକିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା ନା ଜଣେ ଡାକିଦେଲେ ନେଇଯିବ? ସମସ୍ତେ ଡାକିବା ଦରକାର, ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡାକିବି ଯେ କେମିତି? ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିସାରିଲା ପରେ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାକିବି? ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଡାକିବି ନା ମାଙ୍କୁ? ତମେ ଧର ତମ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଝାଡ଼ା କରି ବସିଛ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ହେଲା, ନାଗ ସାପଟେ କେମିତି ଗଳି ଯାଇଛି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି, ଆଉ ପାଇଖାନାରେ ବସିଛ, ନାଗଟା ଡେଇଁଲା, କ'ଣ କରିବ? ହାଉଳେଇବ ନା ନାହିଁ? ମାଆକୁ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି, ସଁ ସଁ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବ? ଚିଲେଇବ, ଡରିକି ଛାନିଆରେ କବାଟ ଖୋଲି ପାରୁନୁ ତ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ସେଠି ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିବେ। ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଯାଇଛ, ଜାଣିନ, ଗୋଟେ କଲାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଦେଖିଦେଲା, ଦୌଡ଼ିଲା, ତମେ ଝାଡ଼ା କରି ବସିଛ, କ'ଣ ରହ ବାଘ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରେ, ଶୌଚ ହେଇ ସାରେ, ଭଗବାନ ଡାକିବି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ପକଉଛୁ? କହିବା କି? ନା ଭଗବାନ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଡାକିକି କହିବା? ବାଘ ହାତରୁ ରଖିଥିବ ତ, ଖାଇଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଡାକିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନା ସବୁ ସମୟରେ? ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଦରକାର, ଛୁତିକା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦରକାର, କିଛି ନାହିଁ, ଭାବ ଦରକାର, ବିକଳ ଭାବରେ ଡାକିବା। এই ମାକୁ ଯଦି ତମେ ବିକଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଥା ନା କାହିଁକି, ହେଲା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥା,
ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକିଲ ବିକଳ ଭାବରେ ମା ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ? କୋଉ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ ହେଲା, ଭିଡରେ ଯାଇଛ, ପୁରା ଭିଡ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ 15-20 ହଜାର 50,000 ଲୋକ, ତମ ମା ହାତ ଧରିକି ଆଉଛ, ହଠାତ୍ ତମ ହାତଟା କଚି ଯାଇଛି, ତମ ମା ଅଲଗା ତମ ଅଲଗା ହେଇଛ, ଚିଲେଇବ ନା ନାହିଁ? ମୋ ମା କୁଆଡେ ହେଲା, ମୋ ମା କୁଆଡେ ହେଲା, ମୋ ମା କୁଆଡେ ହେଲା କହିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଡାକିବ ତମ ମା ବୋଲି, ତମ ମା ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ହେଲା, ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ହେଲା। ତମେ ଯେମିତି ବିକଳ କହୁଥିବ ମୋ ମା କୁଆଡେ ଗଲା, ମା ସେମିତି କଣ କହୁଥିବ ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା କହିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ ମା ଡାକି ତା ମା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ କାନରେ ବାଜି ଗଲା, ସେ ଜାଣ ନା ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି। ତମ ସ୍ୱରଟା ତମ ମା ଜାଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେ ମା ଆଉ ଛୁଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡାକଟା ମା ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କହୁଛୁ ନା ନଡ଼ିଆ ଧୂପ କଦଳୀ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଗୁଆ ନାହିଁ, କେମିତି ମା ଶୁଣିବେ? ସେ ଯୁଗ ଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନୁ କି? ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ବି ଯାଉଛୁ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ଧୂପ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଣିଛି। ତାପରେ ଆଣି କଣ କରୁଛୁ? ନିଜେ ଖାଉଛୁ ନା ଭଗବାନ ଦଉଛୁ? ପୁଣି ନିଜେ କୋଉଟା ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିବୁ, ସତନା ମିଛ? ଆମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆମେ ସେଇଟା ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିବୁ, ତାକୁ ତାଳେ ଧରିକି ନେଇକି ଖାଲି ଭଗବାନଟା ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ନନା କହ ଟିକେ ଦିଅ ତା ପାଦ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ ତ ହେଲା, ବାସ୍ ପାଦ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଭୋଗ, ବୁଝିବୁଛି? ତାପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଖାଇଦେଉଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଥାଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ 500, 1000, 200, 500ର ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ? 2 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ନେଇକି ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ତ ଖାଇଦେବେ, ଦେଇକି କ'ଣ ଫାଇଦା? ଯାହା ତ ଦେବୁ ସେ ଖାଇଦେବେ, ଦେବା ଦରକାର। ଏହା କହନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲୋକେ, ଭଗବାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ନିଜେ କରୁଛୁ। ଚିଟିଂ କରୁଛୁ ନା ଭାବ ରଖିଛୁ? କ'ଣ ଚିଟିଂ? ପୁରାପୁରି ଚିଟିଂ ଭଗବାନ ସହିତ ହେଲା। ଯଦି ପୁରାପୁରି ଚିଟିଂ ହେଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ନା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା କୃପା କରିବେ କୁହ ଟିକେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଭଗବାନ ସହିତ ଚିଟିଂ କରୁଛୁ। କେମିତି? ନଡ଼ିଆଟା କାହାର କୁହ? ଆମେ ତିଆରି ଥିଲୁ? ଗଛରେ ଆମେ ଫଳେଇଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଗଛରେ ସିଏ ଫଳେଇଲେ, ଗଛକୁ ସିଏ ବଢେଇଲେ, ଗଛରେ ଫୁଲ ସିଏ କରେଇଲେ, ଗଛରେ ଫଳ ସିଏ ଫଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେଟା ନୁହଁ। ବାକି ଆମେ ଦୋକାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ଆଣିଲୁ, ସେଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗଛରେ ଯିଏ ଫଳଟା ଫଳେଇଲା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ତିଆରି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଆମେ ଆଣିଲୁ, ସେ ଯଦି ତିଆରି ନଥାଏ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ? ଫଳ ତାଙ୍କର, ଗଛ ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମା ମୋ ଛୁଆର ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେ, ମୁଁ 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବି ମା, ମାନସିକ କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି 108? ତିଆରି ନା ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିବି? ଦୋକାନ ମୋର ପଇସା ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଦୋକାନ ଅଛି କିଣି ଆଣି ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, 5 ଦିନ ଉପାସ ରହିବି, ବ୍ରତ କରିବି, ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଠକିବି? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ନା ମୋ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଲି। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋରି ଜିନିଷ, ମୋ ନଡ଼ିଆ ମତେ ଦିଆ ହଉଛି, ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଲି। ଚିଟିଂ ଚିଟିଂ କଲେ ଯା ସାଙ୍ଗସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ହଉନି କ'ଣ? ମୁଁ 108 ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ତାପରେ କ'ଣ ମୋର କିଛି ହଉନି? ହବ କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମା ଦରକାର। କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେବା ଦିନକୁ ଚିକେନ, ମଟନ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଫୁଲ ଯାହା ଚାହ ଦେବେ। କୋଉଟା ଦରକାର? ବଦଳିବା ଦରକାର ନା କାମନା ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର? ବଦଳିବା ଦରକାର। ବଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର? ତେଣୁ ମା ତ ସବୁ ସମୟ ଡାକିବା ନା ଦିନେ ଅଧେ? ସବୁବେଳେ ଡାକିବା। ସେଠି ନିୟମ ଦେଖିବା, ଛୁତିକା, ମୃତ୍ତିକା, ଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ, ଶୌଚ ଦେଖିବା। ମାସର 30 ଦିନ ଯାକ ମାଙ୍କୁ ଆର ଫୁଲ ଦେଇହବ, ଧୂପ ଦେଇହବ, ଡାକିବ ସବୁ ସମୟ, ଛୁତିକା ମୃତ୍ତିକାରେ ବି ଡାକିହବ। ତେଣୁ ମା ସେ ଦେବାଦେବୀ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଦରକାର ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ସହଜ କଥା ଟିକକ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ। ଇଏ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଇଏ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡ ରଖିବ,
ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇବ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଥିବ, ଯାହା କରୁଥିବ ମାଆଙ୍କୁ କହି କରୁଥିବ, ଘରର ମାଲିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିବ, ଘରର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଥିବ, ରୋଷେଇବାସ ବାସନ ମଜା ସବୁ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରିବାରରେ କାମ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ କାମ କରିବ, ତାପରେ ଆମ ପରିବାର ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲେ ବି ଏ ମା କେମିତି ଆଉ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆମର ହସମୟ ହେଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାରିବା। ସାଇଲେଣ୍ଟ।